Welkom by Platteland Toe. Die program waar ons klein dorpies besoek en vir julle wys wat se akkommodasie, aktiwiteite en restaurante hulle vir ons bied. Hierdie week kuier ons in Newcastle en omgewing. Ons eerste stop in Newcastle is by Avalon Guest Manor. Wat is die vibe wat julle soort van probeer skep hier? En wat is die boodskap wat julle met julle gaste wil agterlaat? Ek dink dit was nog altyd 'n baie persoonlike approach. So we originally started with 13 rooms, now ons oor die 30 kamers. It's very much a comfort zone, very much a personal place, and we are personal with you. Ek dink dit is vir ons die lekkerste, dat meeste van ons weet, mense bly al jare met ons, so van die eerste jaar wat ons oopgemaak het. Ons kamers is baie persoonlik ingerig. Ons is baie lief vir kleur. Soos elke kamer het 'n ander kleur. Party kamers se binnenshuisversiering is daar's definitief verskil. Ons is mal oor kuns. En 'n persoon wat by ons kom bly is meestal 'n werkspersoon. So hy het nou die dag gery, miskien van iewers af, en hy's hier nou en hy kom hier in en hy wil nou gemaklik wees. And we read that. I think that's what's the nicest thing, is that we're able to read those people and sort of judge where they want to be. So yes, there's a lovely pool area, lovely on-site bar, full Wi-Fi facilities or fiber-connected facilities across the property. The difference of Avalon is that it's hearty. You know, there's love and there's a lot of passion, and that comes through. So ek sê altyd, jy gaan net lekker kos kry. Jy gaan kos kry wat jy just a little bit better than your mother cooked it. And I think in today's busy days where our customer comes, you don't have the privilege of being able to eat a really solid, nice, healthy, comfortable plate of food, nice. Instead of even in your own homes. You know, it's a quick spaghetti bolognese, and we make sure that you have want 'n bietjie 'n maaste Sondagmiddagete. Baie dankie. Ek is seker van ons kan nog vir hele middag sit en gesels. Maar ek dink ons het soort van die kruks van die kraak omvat. Man, weet jy wat? Newcastle is 'n wonderlike dorp. Dis 'n lekker plattelandse atmosfeer. Die mense, sou ek sê, is die belangrikste van die dorp. Mense is baie vriendelik. Hulle help jou as jy inkom, nuwe intrekkers, hulle voel sommer dadelik welkom. Van Avalon gaan swaans verby die Spence by Factory Plaza. What do you guys all make, and what is sort of your top sellers, and what do people come back for? In salty, they like to order quiches. Our quiche is very nice, and it's an old recipe. And our food, it's represented very nice. If you see it, it's like you want to eat it now. In the sweet ones, we have lemon meringue. Our lemon meringue, it's so delicious. You know, when I'm making the lemon meringue, I'm so proud of myself. And you know, when I'm serving it, I'm feeling so special. Yeah. It's very nice. Milk tarts, I can tell you. Carrot cake, out of this world. We have amazing. we have smoothies. Yeah. It's so healthy. It's nice. And you know what? I love the spinach one. Spinach? Really? Yeah, it's nice. I love it. Hoe het julle begin met die Spence? En ek meen, dit is oud wat ons nou gehoor het by hulle. Dis oud tradisioneel en dis van jou ma se resepte wat julle hierso maak. Ja, want my ma het altyd gebak. Ons het 'n ander restaurantjie bietjie verder afgehad. Elke liewe dag, 7:15 het ons vergadering, en dan gaan dit vir my dat my mense moet hierdie dag treasure, en hulle moet die mense groet. Dit gaan vir my oor happiness. My mense moet happy wees, en hulle moet die mense om hulle happy maak. My kliëntediens is vir my verskriklik belangrik. Die platteland is fantasties. Ek dink nie mense wat in stede bly weet nie hoe wonderlik is die platteland nie. Die plattelandse mense is so uniek. Hulle loop net 'n ekstra myl vir jou. Maar dis die ding wat mense optel met ons program wat se naam Platteland Toe is dat mense regtig waar dit optel in elke liewe dorpie wat ons besoek. Klaar geshop, geëet en gedrink by die Spence, gaan maak ons 'n geskiedkundige historiese draai by Fort Amiel Museum. It is. Luister, baie cool.
Hoe ontstaan 'n plek soos 'n fort in 'n dorpie soos Newcastle? Newcastle was baie strategies gewees in die posisie dat dit naby aan die grens was van die ou Vrystaat en die Transvaal en in Noord-Natal wat 'n Britse kolonie was. So baie gebeure het hier plaasgevind waar daar aksies was teen die Transvaal en die Vrystaat, veral tydens die Anglo-Boereoorlog van 1881 en dan van 1899 tot 1902. So dit was strategies op die ou paaie gewees. En veral met die anneksasie van die Transvaal in 1877 het die fort 'n groot deel daarvan uitgemaak. En dit is waar die Engelse soort van in my taal gechill het, maar dis waar hulle wag gehou het. Dit is reg, ja. Ons sit nou in die ou waghuis. Hulle het hier so 'n bietjie 'n doppie gevat en kaarte gespeel en dan daar vir moederlief en vroulief, jy weet, briewe geskryf en teruggestuur. En dan moes hulle natuurlik maar nog die area ook, weet, oppas om te kyk dat daar nie aanvalle is nie. Ja. Hier buite is al 'n ding wat vir my lyk soos 'n spieël waarna ek sou skeer as ek in daai tyd geleef het. Wat is dit? Daai driehoek driepoot apparaat met 'n spieeltjie op is 'n heliograaf en hulle het daarmee die son gereflekteer en kon dan boodskappe stuur met morsekode tot 50 km ver. Pragtig. Ja, so daar was forte al in die omgewing gewees en dan al die pad van Newcastle tot by Ladysmith en dan weer al die pad tot in Pietermaritzburg en Durban kon hulle vinnig in 'n paar minute kon hulle syne stuur. Hoe ver is Durban omgewing van hier af? Ja, Durban is seker hierso by die 450 km. So Dis reg, ja. Nou kom ons kyk so 'n bietjie rond. Ek dink daar's nog so een of twee plekke wat jy ons nog wil gaan wys in die dorp. Ja, dis reg, ja. Ons dorp se sentrale gedeelte het baie mooi historiese geboue wat bewaar gebly het. Sê vir my, ek weet ons is in Newcastle en hierdie is wat? Hierdie is nou ons mees historiese gebou, die ou stadsaal in Newcastle, wat hierdie jaar omtrent 120 jaar oud al is. So hy is gebou in 1899 vir die herdenking van Queen Victoria, sy 60ste herdenking op die troon van Engeland. Soos julle kan sien, dit is 'n pragtige nuwe renaissance gebou met 'n toring, 'n kloktoring en die klok slaan nog elke uur. Die kloktoring is ook bekend toe die boere in 1899 Newcastle ingeval het met die Tweede Vryheidsoorlog. Het die boere die vuurkleur gehuis op die toring. En kaptein Gerrit Boudewyn Versleelewel de Withamer was op die voorhoede gewees van die Hollander Kommando en so arrogant gewees om die dorp in te neem en toe te vernoem na generaal Viljoen, Ben Viljoen van die Johannesburg Kommando. Nou Newcastle was aanvanklik bekend gewees as poshalte nommer 2 omdat dit die hoofpad hier verbygegaan het na die Transvaal en die Vrystaat. Toe word dit Waterfall River Township. En toe kom die naam Newcastle. Dis reg, ja. So dit het toe uiteindelik het 'n koloniale naam gekry. Want in die volksmond kry dorpe partyke name miskien na die eienaar of byvoorbeeld na die plaas se naam en so aan. Okay. Maar daar's besluit in die ou dae baie keer om mense te vereer. En omdat dit 'n Britse kolonie was die hertog was die sekretaris vir kolonies gewees en hy is toe so vereer. Newcastle is aan die voetheuwels van die noordelike KwaZulu-Natalse Drakensberge geleë in die noordwestelike hoek van die provinsie langs die Nkandurivier en is een van die land se vernaamste nywerheidssentrums. My man is hierheen verplaas so 20 jaar terug en ek moes saamkom. Dit was baie erg vir ons uit Pretoria uit. Maar ek sal nooit weer trek nie. Dis 'n wonderlike plek om te bly. En hier so baie wonderlike mense, die groen lande van Natal, die dorp, die uitstekende skole, laerskool, hoërskool, colleges, so jy kan net hier bly en alles is hier op jou drempel van jou deur. Steenkool is in die vroeë 19de eeu in Newcastle ontdek en in 1920 is die provinsie se eerste staalaanleg in die stad gebou.
So 20 minute buite Newcastle kry jy Woolentaba Country Estate. Ons gaan loer in by die hotel en kyk wat se aktiwiteite die omgewing als het om te bied. Mark, when I heard we coming to Woolentaba, for the first time, I didn't know what Woolentaba was, and we drove in here, and it's sort of that thing of lifestyle immediately kicked in. What is Woolentaba exactly? What are you guys doing here? Well, Woolentaba essentially is a country estate. It's certainly not sold as a resort. It's really about lifestyle. It's in the mountains. The name actual Woolentaba is the opening up of the mountains, directly translated, and it's really just a lifestyle place where people can come through, purchase a home. The living is a huge element here, and we've got nice little facilities here. The 69-room hotel, a beautiful eatery called Jackson Brown, and again, just going into that outdoor, the mountain biking, the hiking, the golfing. So that's really where it's at. I think the beautiful part about Woolentaba, like you say, you get here and people say, like, what are we going to expect? And that 18-kilometer drive from Newcastle into us, it starts telling the story about that country living, farms on either sides, going past goats, cows, the horses and the lifestyle. So ultimately that's it. It's your break out of the city. 100% equidistance between Johannesburg and Durban, Bloemfontein. We're right in the middle of the hub. It's a good excuse for a getaway, and it's the beginning of the Drakensberg. So that's really what it's about. Nice green and good fresh air and country living. Then I think a thing that also stands out exceptionally is when you think of a living style like that and relaxing, you've got a golf course that seems to be sort of expanding. The estate opened as a 9-hole golf course, playing off 2 different tees to give you the 18-hole experience. And in January, we broke ground for the next 9. And this is exciting because not only is it the only golf course under construction in the country, and especially during the COVID area, we pretty much bring them to the people a championship course, 300, 600 meters addition to what we've got. So it's going to get champion status. But we're super excited. We're expecting completion at the end of the year. And that's going to take the dynamics of a golf estate, or the Woolentaba golf estate, to another level altogether. Now with Woolentaba, you're speaking sort of people that can come buy properties. Is that sort of what you guys are aiming towards, that people come in and you sort of got a whole community of your own established? Absolutely. It's a premier estate, and ultimately the dynamics of what we've had at the moment is either that weekend home, the holiday home, or the residents that stay here. There's a lot of what we've found is a lot of people that either worked in Newcastle or had family in Newcastle back in the days, have now decided to also, at that retirement age or after they've had their success, to either buy mum and dad a home here or look at a place to retire themselves. So being a premier estate, a secure premier estate, it ticks all the boxes in the product. So yeah, that is pretty much where we're going with it, and the property is probably the exciting part at the moment. Just now you mentioned the hotel, maybe we could just quickly touch on that. How many people can you accommodate, and do you have different room selections? Yeah, it's a 69-room hotel, 4-star rated by the Tourism South Africa. We've got family rooms, which is the interleading, so that's great for a family to come through and be able to not to have a direct door leading into the kids' room, just for the safety and I think peace of mind. We've got 3 suites, which is with the lounge and the double the beds and the larger bathrooms, and then the standard rooms, all of which open up onto a balcony with the mountain views and over the golf course. Then rumor has it that you've also got a sort of a different sort of cow just cruising, or cows cruising around. We have the royalty of cows on the property. It's called Nkoli. It's a cow that comes from North Africa. When you have a look at them, and I'm sure later you'll get to have a look, and it's these massive cows with like 1.5 meter horn span, absolutely fantastic, and they really are the royalty of the cattle. So proud to have them here. There's not too many places that do have them, and we've got over 80 of them on the estate. What? So something good to go past, and it certainly gets
different looks when people come across them, not unknowingly. Something we embarked on just recently with the Homeowners Association, a project that the estate has taken up, is the bee harvesting. We all know how critical bees are to the communities. And something that we started last year is that we've identified areas and nodes within the estate and put through bee boxes to harvest bees, and obviously fresh raw honey for the estate, which will be then put back into hotel use and for the homeowner as well. And what's nice about this project, each homeowner has a vested interest where they actually will sponsor and purchase hives and boxes for themselves, and purely from the sustainability angle, just to get involved in this bee producing industry and the sustainability thereof. So another very exciting project, close to our hearts, but very exciting. Mark, thank you very much for having us. It's lovely to sort of have a day or two with you guys. It's an absolute pleasure for us as well. I'm glad to be part of it. In Woolentaba Country Estate word ons lekker bederf by Jackson Brown. Hoe het julle gekom op Jackson Brown? Een aand voor ek oorgevat het hierso in die mans hier gesit en kuier, dit was net soos eintlik die clubhouse geweest waar die golfers besoek het, en toe die mans hierso om hierdie tafel gesit en hulle het besluit hierdie plek se naam is Jackson Brown. Jou kliënte, is dit soort van die ouens wat kom golf speel, of het jy ouens wat inry van byvoorbeeld Newcastle Woolentaba toe? Ons het baie kliënte wat inry van Newcastle af Woolentaba toe. Elke Vrydag aand het ons iets anders op ons spyskaart. Soos een naweek het ons 'n curry aand en dan het ons 'n ice pine aand. So elke naweek probeer ons iets anders ingooi wat nie op ons standaard spyskaart is. O, soos lekker vir 'n speciality. Ja. Gepraat van speciality, wat is soort van, sou jy sê, as jy kom sit op 'n middag, jy mens kyk na 'n menu, wat is julle speciality dis? Die mans hou baie van ons T-bone steak met jou eier en jou chippies en jou eieringe. Die dames hou baie van ons broodjies. Ons het gespesialiseerde broodjies, en ons is baie populêr vir ons omelette vir ontbyt, en ons hoenderlewers volg die mense ons al van die dorp af. Jy kom weet ons steeds hoenderlewer hierso. Ja. En dan langs aan, is dit 'n gift shop of is dit 'n... Kom, ek gaan vir jou vertel. Dis mans speel 18 gaatjies golf, dan kom sit hulle op die 19de gaatjie en kuier. En voor hulle huis toe ry, dan is daai die forgiveness gat nommer 20, en hulle koop vir mamma 'n persent voor hulle huis toe. So noem jy dit 'n forgiveness shop? Ja. Ja, man, ek dink jou ligging is so fantasties as jy op die golfbaan sit in Woolentaba met hierdie lekker gevoel en view, en ek veronderstel lekker mense. Die mense hier is incredible. Naweke is hier so 'n atmosfeer wat niemand kan verstaan nie. Ons is baie keer so besig dat ons het kombersies, want ons gee ons vir die mense kombersies. Hulle sit hier buite onder die boom of hier voor in die skaduwee, en hulle wag baie keer vir 'n tafel, of hulle eet net 'n pizza buite op die gras. Lovely stuff. Ja. En dan het ons by kom kuier en saam met jou eet. Versierkerfnek, wat vertaal word as Gunsight Notch Neck, is 'n klein pas wat Newcastle met die Woolentaba Country Estate verbind. Newcastle's a very beautiful place to be in. Bearing in mind there's different cultures and different people that come together, which makes it very special. We've got different hotels that people can come through and visit, and different malls. We've just had Newcastle Mall built, so people can come through. So entertainment is increasing as a nice aspect for people to come through and to have fun with their families. Lekker versadig, durf ons die grondpad aan tot by Horseshoe Gasteplaas. Wat doen julle en hoe het julle begin dat hierdie nou soort van 'n gasteplek is? Wel, dit het begin nadat my jongste broer nou uit die huis uit is, en my ma het aan Empty Nest Syndrome gelei, toe sy besluit maar sy gaan nou gaste begin inneem. Dis baie informeel. Ek dink ons is uniek in daardie sin. Dit bly in die eerste instansie plaas, 'n werkende plaas. Daar's 'n eislike awe stoof in die kombuis. In die winter sit ons daar of ons sit voor een van die kaggels. En ja, mense kuier net. Dit moet vir hulle voel soos ek gaan kuier by familie op die plaas, en dit is wat ons graag wil hê.
behalwe vir een kamer wat ons gebruik met troues vir as die honeymoon suite, is al die ander kamers maar basies dieselfde. Die kamers is baie basies. Ek het nou nie goed in soos televisies en 'n klein bar fridge en so nie, want dit is nie 'n hotel nie. Mense, dis plaaslewe. Ons gastekamers en wat ons na verwys as tuinkamers is almal gesinskamers. Daar is wat buite sit. Ja, en hulle kan almal 4 persone akkommodeer. Ons sluit die lieflike episode van Newcastle en Woolentabo omgewing af by Monte Stanco Shallow. Dit is die moth center hier, dit is Monte Stanco Shallow. Dit is die ou soldate wat hier aansluit. Ons het 6 shallows in Noord-Natal. Die ou soldate het nie geld gehad nie toe hulle terugkom van die oorlog af en hulle het die mos begin om daai ouens te help. Lovely. En hoe was dit wie se inisiatief om 'n kroegie in te sit en dat jy weet basies enigiemand welkom is om ietsie hier te kom nuttig? Die soldate is altyd dors, né? Ja. En dis is een van die dinge wat ons uitgebou het. Agter my is die Newcastle se ou armory waar hulle die gewere en ammunisie en alles hier aangehou het in die ou dae. Ons het uiteindelik uitgegroei en die kroegie ingebou en dit gaan nou lekker. Ag, is lekker man. Sê my ook as mens hier inloop, jy sien baie van die ou soort van gewere en memorabilia en goedjies. Wat interessante goeders het julle al hierso? Ag, ons het 'n Duitse helmet van die oorlog af. Hy's 'n paar rand werd. Ons het 'n opregte Wilkinson sword. En sê vir my vir 'n ou wat byvoorbeeld nou van ver kom, hy het nou Platteland toe gekyk en hy sien hy wil 'n bier hier kom drink. Is ouens welkom of kan hulle bel vooraf of hoe werk die saak? Hulle is altyd welkom. Louis, jy het hom ontmoet nou. Baie mense kom na hom toe. Dan bel hy sê ek het soveel mense hierso, hulle wil na jou toe kom, dan bring ons hulle in en as hulle klaar is, dan kom hulle af en het hulle 'n drankie of 'n koeldrankie en hulle sê totsiens. Baie dankie en dankie dat jy 'n draai kan maak hierso 'n bietjie kan kyk na die museum en alles wat julle so het. Baie dankie en julle is baie welkom. Dankie aan die verblyfborge tydens die vervulling van die episode. Dankie aan AJ Oils vir die borg.